chat box, pilihan sir. Okay. Panagwa, nag-answer na. Kalamba. Mga bright yun yung mga bataan ni Deres Bilog. Hospital. Oroso. Martinez. Ituan Norden. Ito tuwa. Kan. Parehog sa answer, oh. Mga bright yun, di ba? Kuha yun nila, oh. Pero take note ha, guys. The word in 1,000 kilogram. I know nga, kiling section, dali rin yung pasatod, dali rin mga get. Without siguro may basic na yun, mga kamit na money, mga blind na. Okay, next. So, diara. Ang quantity demanded is equals to 160 minus P. Ang P na to kay 80. 160 minus 80 to 80 times 1,000 dayon kay 10,000 kilogram man. So 80,000. Next, ulit ang utala. Did we justify the word equilibrium? Diba, equilibrium, si quantity demanded and si quantity supply, nag-meet sila sa 80 or 80,000. Yes, sir. Okay. Let's proceed para ang pinaka-main purpose yun na po ma-deliver sa inyo. Now, naman tani. So, let's proceed to consumer surplus. Sige daw, B. Sold for consumer surplus na ang formula sa screen. Screenshot yun lahat para ma-review ninyo kung manatugkuhan kay 90% kini. Ang figure lang sa mga numbers ang mautro. Kini yun yung mga senaryo. Tapos na? Chat box, i-chat na. Wow! Wow! Mga bright yun sila, oy. Very good kayo, oh. Very good. Hospital. Ulita. Kalamba. Pero may gili si Kalamba ba? Itotua. Ilag-ilag. Norden. Gutierrez. Oh. Kung nag-pusta, perfect na mo. O, pag gani ko nag-explain, natuwa na ninyo. Very good. Muna, okay. Yara. Ang nag-answer of 3 to, correct pa din. Ang nag-answer of 3,200,000, correct pa din. Ang 3 to, wala pa sila nag-multiply 1,000. Please take from the word 1,000, dapat i-multiply always. So wala na nalibugan. Ang uban, kindly give us feedback kung unsa pa mo may facilities maitabang. Bilid ko sa inyo. Ako nag-speak sa inyo.
guided ta. Balik ko na to. Kini-security. Nag-close open parenthesis. Gikuha na dire. Tanaw sa screen. Dire na gikuha. Hapta naman siguro kay mga bright man mo. Proceed ta. At least na tackle na to. Kung na yung mga kalibog, pwede si Banagwa nag-live. Next, talk for producer surplus. Checkbox pa din ha. Mag-live lagi si Banagwa ay. May brightness sila eh. Kasi nagwala yung internet. Sa mga bright, dili na yung dili estado yun na. Nag-feature na yun yan. Nalay na ka-answer. Ilan ng mic? Bash pa din ha. Di pa lang ba? QS ha, dilitan ng kuhaan, ganoon, QS. Unya, substitute daw yung the value of P, 1,6. $9,600, dahil nag-answer 9,600, dahil nag-3 to, dahil nag-1,600. Dahil 1,600,000, dahil 1,600, dahil 9,600. Si Barduquilio. Saan yun? Isa to mag-answer of 3 to. Di hospital. Okay. Let's reveal. Para mag-init ta. Okay. Tanaw. Asa na. Ikan. Okay. QS plus 2P. Yara. Negative 80 plus 2, substitute the value of P of 80, and then, wala. Okay, Yara. So, ang correct answer is 3 to or 3,200,000. Dito mo na simpihan sa QH plus 2P. Kay si P, ato man na i-substitute og 80. Si Lima, naging 96 yan ha. Okay, tanaw sa screen. Kining QH plus 2P, diri na ko nagikuha sa taas. Negative 80 plus 2P. Atong i-substitute, ang P, pulihan na itong 80, times P, butangan niya po na, pulihan niya po na ito siya og 80. So, atong i-copy din sa ubos, negative 80 plus 160. Kasi i-add ninyo dito ha, negative manifitas na sign, positive po ni 160, dili na to ni pwede siya ma-add. So, unlike sign, must
be proceed to subtraction. In adding different symbols, kung negative o positive, proceed na sa subtraction. Pero kung pareho og sign negative or positive, proceed to addition. Dili kay unlike sign man siya, negative 80 o 160, atong i-minus. Nya copy the sign of the greater number. 180 minus 160, so 80. O na ni, paubos, 80. Ang P kay 80 man, atong ikopya dili sa ubos. 80 times 80. 64. Times 1 half. Morning 3 to. Question. Open sa mic ang mangutana. Answer. Ako'y mangutana sa imo ha, karon. Yun lang. Kadungog kaday. Hala. Ako, sir? Na. Yes. Sige. Okay. Ikaw akong pangutanon. Hello. Sige. Okay. Ayan ang i-share ko po tayo o 3 to dahil. Asa man nila ito gipangukuhan niya. Niabot man tayo 3,200. 80 times 80. Asa, sir? Putol-putol. Nga nung ang answer na to 3,200 or 3,200,000. Asa man ni ikan? Wait lang, sir. Sa ano, sir? Sa kanang 6,400 po. Ang 6,400 asa man ang nato nakuha? Kay 1/2 man. Ha? Okay. Diyon na, please listen na atong i-discuss og otro ha. Sir, kay ano man, sir? 80 times 80, sir. So, mo to, sir. Okay, very good. Tanaw sa screen kay para makagets ta sa word problem. So meaning, ang ato ang producer surplus is 3,200,000. Kung mangutana nga nung na 3,200,000 na sir, i-multiply na siya of 1,000 per kilogram as given by the word problem. Wala na ipangutana, proceed ta. Okay. Direta sa producer surplus. Please compute. Ay sa total surplus na data. Total surplus. Please compute. PS equals CS plus PS. Pag may tag, uy, paspasa, uy. Ano tayo naka-answer? Ruban, check box. PS equals CS plus PS. Total surplus. Okay, si Kalamba. Si Kalamba, paspas kayo. Ang uban, Andre. Wala man yung nagparamdam si Andre, oy. Okay, tama tanan, oh. Mga very good. Si Andre akong ulaton ron, magpasikat ni siya answer. Kasi nag-online rin ni naminaw sa ako. Andre! Pangalan na ba ni sa ako ang anak, Andre? Yun niya wala nag-answer. Hasta, yun ni Ron. Andre! Agoy, nisulod ka sa akong klase ha. Wala ka na. Okay, na. 6,400,000. Kani ka pipes or not sold? Andre ang pangalan niya pero
Parehas ni sa ako ang anak o pangalan, no? Very good, good. Okay. Hopefully, si Juan, no? Mark Aurelius. Correct answer. Okay. Manayang answer, 6,400,000 times 1,000 is 6,400,000. Okay. Naibag ko Juan, senaryo. Pakibasa. Anong nakapula mo na bagong senaryo? Bili ba kanang sa taas mo na una. Assuming that price ceiling imposed by the government at 40 per kilogram for sugar in 2023 below the competitive equilibrium price. Ganina, ang equilibrium price nato is 80. Atong gi-assume nga 40 ra daw ang kilogram sa atong 2023 below equilibrium competitive price. What is the estimated shortage of sugar in Davao? Karon ato sang i-compute ni QS. Unsa ganin ang QS class? Quantity supply. Quantity supply. Isa akong pangutanon si Waten. Unsa nang QS? Waten. Si Mark John Wayne Miguel. Unsa man dong? Unsa man ni? Unsa nang QS? Quantity supply. Okay, very good. Nakatimaan jud siya. Naminaw jud siya sa akong discussion. Okay. QS is quantity supply. Now, let's compute if P is equal to 40. Compute na ba? That box na yun? Wala, puso. QS equals 0. Monteo Hospital, Gutierrez. 0. Rinaldo, 0. Tiki, Fernando, Orquillas. 0. Puso. Uy. Okay. Sundog yata. Wala, paspasa nila kay. Pero, okay. Thank you. Let's reveal. Reveal na to kung tinuod pa rin yung answer. Tama ba? Okay. Quantity supply is equals to 0 kung 40 ang equilibrium price. How about the quantity demanded? Don't. Ay, nawala ang signal dito tayo. Tanggalan ko na mong signal. Ay, wala. Okay, pila. That box. 120. Soberano 120. 120 Rinaldo Cantara. 120 Rinaldo Otera. Grabe kuha ganila. Mga bright yun. Okay, Rebel. Very good. Maigi yung pagkakuha. Bright yung bilo, mga bright din sila. Tokol pa silang debate. Okay. Ayaw, masing-mating nga lang nga, mawala pagkalit kay, nag-complain na si Juan, si Gogin. Nakagising nga panibagong link, kung mawala ka, sign in mo dito. Okay, samtang nga pa, okay, let's proceed. Proceed na, paspasan ba ni? Okay.
Okay, let us solve the quantity shortage. Nakuha na. Okay. Panata. So class, nasabot na. Kay mo balhin ka sa kuan katong sa elasticity of demand atong i-recap. Okay. Okay. Now, proceed na. Okay. Kinsa makainugdog sa formula sa elasticity of demand and elasticity of supply? 21 minus Q2. Anyone? Q2 minus Q1 lang. Over Q2 plus Q1 over 2. Q2 minus P1 Okay. over P2 plus P1 over 2. Atong i-dismiss ang atong class ha. Balik, lagin mo dito sa pikas ha.